तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार उन पर बोलपुर थाने के आईसी लिटन हलदर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। विवाद तब गहराया जब एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें अनुव्रत मंडल कथित तौर पर आईसी हलदर को फोन पर धमकी देते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते सुने गए। आपको बता दें कि घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनुव्रत मंडल को बिना शर्त माफी मांगने की 4 घंटे की डेडलाइन दी है। पार्टी ने साफ किया कि यदि वह ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार अनुव्रत मंडल ने आईसी लिटन हलदर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें तोलाबाज बताया। मंडल का दावा है कि हलदर 40 से 80 हजार रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज कराने के बदले 5,000 रुपए की मांग की जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आईसी के बोलपुर आने के बाद से चोरी और डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है। मंडल के अनुसार इस संबंध में उन्होंने राज्य पुलिस के डीजी, डीआईजी और एएसपी को सूचित किया है। बता दें कि ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार दोपहर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए अनुव्रत मंडल की भाषा और व्यवहार की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह इस तरह की टिप्पणी का समर्थन नहीं करती। बयान में अनुव्रत मंडल को दोपहर 2:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक की यानी कि 4 घंटे के भीतर बिना किसी शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीरभूम जिले के एएसपी अमनदीप ने इस मामले में कार्यवाही की पुष्टि करते हुए अपने वक्तव्य रखे। वहीं इस संबंध में बोलपुर थाने के आईसी लिटन हलदर की शिकायत पर अनुव्रत मंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखना यह है कि अनुव्रत मंडल पार्टी की डेडलाइन के भीतर माफी मांगते हैं या नहीं। यदि वह ऐसा नहीं करते तो यह मामला तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक अनुशासन नीति और सार्वजनिक छवि दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। नागरिक कमिटी दिएছে সে আপনারা জানেন ব্যবসায়ী ইউনিয়ন দ্বারা ছিল ও যাকে তাকে মেসেজ করে টাকা চাইছে 70,000 80,000 এফআইআর করতে গেলে বলছে 5,000 টাকা নিয়ে এসো। এটা আমি অলরেডি এসপি কে জানিয়েছি। আমি আজ থেকে 2 মাস আগে এসপি কে জানিয়েছি। ওর সম্বন্ধে কালকে সিঙ্গিতে একটা ছেলেকে হাতটা 6টা টুকরো হয়ে গেছে, রটে করে মেরেছে। যারা মেরেছে তাদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে নিয়েছে। এখন তো অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়নি। হ্যাঁ, দুটো ফালতু লোক অ্যারেস্ট হয়েছে। যে অরিজিনাল স্বপন তাকে এখন অ্যারেস্ট করা হয়নি। স্বপন এবং সঞ্জীব মুখার্জি স্বপন এরা এখন অ্যারেস্ট হয়নি এবং সাংঘাতিকভাবে মারধর করা হয়েছে। হ্যাঁ, আপনারা দেখিয়েছেন, টিভিতে দেখিয়েছেন। এই অরাজকতা বোলপুর শহরে চলছে। বোলপুর তো একটা হেরিটেজ শহর। কি করবো তা যদি এই ধরনের আইসি আছে। আমি এসপি কে বলেছি, আমি অ্যাডিশনাল এসপি কে বলেছি, ডিআইজি কে বলেছি, সামথিং কে বলেছি, এই আইসির এগেইনস্টে সামথিং কে বলেছি। আমি তো অলরেডি সবাইকে জানিয়েছি, এই আইসির এগেইনস্টে সবাইকে জানিয়েছি। এমনকি আমি আমাদের রাজীব কুমারকে জানিয়েছি ইমিডিয়েটলি তুলে না হোক, নাহলে বোলপুরের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারপরে রাত্রি 12টার সময় ও যেসব জায়গাতে আড্ডা করে সেগুলো শুনলে অবাক হয়ে যাবে। সেটা তো পুলিশের ডিআইবি আই তারা খবর নিয়ে নেয় কি করে। কোনো ডেপুটেশন দিতে পারি না, কারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ মন্ত্রী, এটা আমাদের পক্ষে হয় না। সাধারণ মানুষকে দিলে আমরা মানা করি। বোলপুরের বাসিন্দারাই এটা করেছে। ট্রাফিক নিয়েও খুব সমস্যা, সব ব্যাপারে মানে 2 বা 3 বার করে কেস দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, পয়সার জন্য দিয়ে তারপর মেসেজ করে। এবং মেসেজগুলো তোমাদের দেখেছেন কিনা আমরা জানি না। 70,000 40,000 করে মেসেজগুলো আছে। আমাকে দেখাতে এসেছিল, আমি দেখি আইসি নিজেই মেসেজ করছে। বোলপুরের পরিবেশ তো এরকম ছিল না। এটা এই আইসিএসে নষ্ট করে দিল। তারপরে সব থেকে নেশাখোর বেড়ে যাচ্ছে, ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আর চিন্তায় হচ্ছে, এগুলো কিচ্ছু ছিল না বোলপুরে। রাজনৈতিক ভাবে কোনো ইন্ধন রয়েছে বলে মনে করেন? না, কোনো ইন্ধন নেই। আমরা দেখছি রাজনৈতিক ভাবে কোনো ইন্ধন থাকা উচিত নয়, থাকবেও না। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।